Ya baik, selamat siang para penonton semuanya. Masih bersama Sinse Honam Jani Kota Sambas, pengobatan urut tradisional. Dan kita memasuki pasien nomor antrian yang ke-7 atas nama Husin dari Jombang dengan usia 50 tahun ya. Oke, kau beda sekali sukan jika siapa lelok di ciri piangin ono Husin sinsang Jombang lek ngip saya lihat jika cicap jang ceri amin song tang lipu en munti jang hasin ya. Leong kut jau kut tau dekiok leong kut jau kut tersian jika sinsang tung li siu siu jika mau jang ceri lihat jika cicap jang ceri jika kon jika sinsang siu siu tu jika kai kiok ya. Oke. Lihat ngai cimun ke kifah jika Husin sinsang iya nya kayak keluhan obitit anto. Keluhannya di mana aja? Iya. Ya nhắc kiệu nhằm bắt để trên thiên lý thúng lý thùngเนี่ยthùngเราอยู่ชั้นเราอยู่ชั้นในรีว่าชั้นสองดีlý thúng chen trong bị cầu đi lạiดีcháu cuột đi lại ok cái thùng tí gì nhằm bắt hiện cái chẳng lý hà nhông bảy thùng á bộ ảnh kiến hạn người rồi kiến hạn bảy thùng cái anh nhằm bắt tí gì cái chẳng bảy thùng hàng kiểu như được thùng hàng kiểu hàng như này hàng dụ to kiểu dụ to chẳng nhông cái bảy như sang liều bạc mẹ tận na hàng liều bạc mẹ tận cái chiếc thùng ở xong nào hả cái thùng chiếc thùng nào thùng này đồ nhiều hàng măng rồi như đồ măng kalau nyimang jo hang ti si chong di hanyang pu ten cho ten ki ten ku ten dum bai ha asalnya hang jo 200 meter ki chu bai ya yang tatap itu tung leo oh iya oke jadinya dia monti selainnya hình phát động mô là xe cá thì ha nếu kita kiểu leo ni phát sinh bệnh nhất kiểu anh không hình thế thì du bởi du lượng như đó du lượng như nào ha du lượng như đó du lượng yang sekian ya jadi du ham sin sang đâu siêu lima du ham sin du ha saya apa itu lah chơi chỉ lại còn thì tôi chặt xin sang siêu đi sam si chặt xin sang siêu đi iya jadi siêu to yang panin siêu đó chứ mày siêu ấy cả họ trên công nghiệp điện điểm những cái thủ si chặt xin sang sam si chặt xin sang chén phụ siêu siêu họ cái yếu thùng yang hen chén phụ tu dịch dòng yếu khơi chọn xịt một nè mua khơi chẳng siêu sam si xin sang chẳng siêu làm sao họ cái yếu fan nhau ha ok selain xin sang sam si chặt xin sang siêu thì một bang một bị yếu chỉ hi di sen atau apa chả đâu mà yếu thì tuần chim mà thì akupuntura yếu akupuntura chọn kita lên yếu gì đi nữa chọn để nhắm panin ya xin dịch chọn nhiều nhà kiểu họ như xin họ cho cả một hàng như coi như văn vậy cái chọn chim như khai chọn cái gì ha chọn để chim như cái chọn cái họ cái yếu lại chọn để xì lên yếu một thằng kia tạo tập hành bởi lại thùng iya kalau hidup tersa sih nah yếu chào atau chào tao nhắm pan mau hi tao chọn tuần nào ha hi chọn chim akupuntur yếu chọn xì lên xịt cái chó xí là một băng một bình hành bởi thùng hi xin sang sam xịt xin sang cả như chiếu một khai cho chén phụ tu hành một thằng kiên ha tu hành kiên ha hành bởi họ ok ya jadi boleh lain tangan saya hanam jadi sang ni abis itu kon Facebook ha kon live ha tu daftar pemiang ha tu lu nak kini tu lain tu ha cek tanjong sih ha yang masalahnya kiok kiok ha unsa cin kiok mbak ha karena này khi sang hàng như vậy cọ tin là như cọ sang tiền vậy na ha kiểu sẽ về kiến to ha ya lihat si tak sinsang gak nyiciulinya kiểu tuh mau perubahan ya ya konen secile kon ya cito aja bởi antok yang có siêu unciu nah ho já Tuhan mau bang mau pi ho bỏ chỉ cả phần nằm nhà sinsang là cụ tái lihat kak ni met siu tuntas dan heda leong pak metet alihang teo bởi ho leong pak metet hồ chán ho Antara ikon. Ya. Si jauh tes masih sang.
Iya. Agak konsisten mẹ hỏi cái sự hiện nhập đó. Jangan juga penogio còn nếu ceritaan toh cố xỉu ấy ra siêu lì đó ha. Bỏ kia chỉ các hoạt động dân sinh cả như trên phù mẹ siêu chuẩn thì đó. Jadi kahan din tuntas kahan như hàng liang pak meter sau ko đó buổi thùng liao masih sini. Ya, oke dah. Kita mau pakai ya. Siang dia mau pakai keluhan. Songsin boy ha. Mau masalah ha. Oke, lihat kita sekarang dan sisi dah. Oke, kamsia ya. Oke. Nah, itulah dia para penonton semuanya. Ya, sambil Sinsen nanganin kita ngobrol-ngobrol bentar ya sama pasien kita yang ke-7 ya. Oke, Bapak Husin dari Jombang 50 tahun. Keluhan hanya satu saja di kaki sebelah kiri dari lutut. Kalau berjalan katanya sekitar 200 meter dari lutut sudah mulai sakit sampai naik ke pinggul ke pinggang. Nah, itu keluhannya. Kalau tidak berjalan jauh, hanya diam di tempat seperti saat ini, posisi telungkup, baring, jongkok, duduk, berdiri, itu tidak terasa sakit. Dia sakit harus ketika sudah berjalan kurang lebih 200 meter. Nah, itu udah pasti sakitnya udah menyerang katanya ya. Ini udah kurang lebih 1-2 tahun katanya. Nah, udah kurang lebih 1-2 tahun keluhannya. Ini pernah ditangani oleh 3-4 sinsei yang ada di daerah sekitaran Cilegon lah ya. Oke. Nah, di sana kata sinseinya udah yang terbaik ya. Di sana udah yang paling oke, udah paling bagus, udah paling baik, udah top dah. Nah, di sana ditangani tapi nggak ada diresepin obat ya kata pasien. Cuma hasilnya 3 sinse, 4 sinse ya tidak bisa menuntaskan. Setelah diurut paling beberapa hari bagus kambuh lagi ya. Artinya tidak tuntas. Oke, nah itu dia. Kemudian ke akupuntur. Ke akupuntur ada 4 kali di akupuntur. Ada dikasih obat juga setelah di akupuntur. Dikonsumsi obatnya setelah dilakukan terapi akupuntur 4 kali. Hanya ada berkurang, ada mendingan sih, ya cuma nggak tuntas. Habis itu masih tetap sakit sampai sekarang ya. Ke dokter belum ya, belum pernah diperiksakan ke dokter, hanya ke akupuntur sama 3-4 orang sinsei di daerah Cilegon sana. Baik, kemudian melihat live kita, nah memutuskan untuk daftar ke kita di sini Sinsei Hanamjan dan mendapat jadwal hari ini. Kamis 7 Juli 2022 mendapat nomor antrian yang ke-7 dan sedang ditangani oleh Sinsei saat ini ya. Oke. Ya, itulah keterangan dari pasien untuk para penonton yang ada di rumah. Ya, kita sambil menyaksikan Sinsei menangani saat ini. Untuk tulang belakang pinggang tadi sudah Sinsei tangani, cuma tidak kita live tadi karena di bagian pinggang, pinggul tidak boleh kita publikkan, tidak boleh kita live. Jadi sebagai hasil untuk mengetahui hasilnya nanti kita akan bertanya ke Sinsei permasalahan yang ditemukan di tulang belakang apa, pinggang pinggul masalahnya apa nanti ya. Nah, sekarang di bagian kaki ditangani langsung kita live ya. Oke, penonton bisa nonton langsung di rumah. Ya, kita lihat kaki sebelah kiri ini sedang diurut, dilakukan di daerah betis sedang diurut. Nah, kalau metode urut ini adalah untuk melancarkan darah-darah kotor yang menyumbat pada pembuluh darah, dan yang bermasalah adalah memang di kaki sebelah ini ya, sebelah kiri ini. Dari sekitaran lekukan lutut sampai ke pinggang akan terasa sangat sakit apabila berjalan sejauh kurang lebih 200 meter. Nah, itu dia keluhannya. Katanya udah banyak sinsei, 3-4 sinsei tangani nggak tuntas-tuntas juga ya. Sekarang ditangani Sinsei Honamjan. Mudah-mudahan di tangan sinsei ini penyakit ini tuntas ya. Ya, nanti sudah ditangani, diresepin obat, nanti minum obat dari kita yang diresepkan oleh sinsei. Hasilnya akan tuntas semuanya nanti ya. Oke. Ya, percayakan kepada kita, mudah-mudahan doa dari kawan-kawan semuanya ya bisa membantu juga untuk memberikan yang terbaik pasien kita ya, Bapak Husin dari Jombang ya. Oke. Ya, komunitas kasukan ya. Lihat sikat kepala ya, si dari Pyongyang atau Husin Sinsang Jombang Lain Sipsai. Ya, munti Siang Hasin ya. Siang Hasin
chiều cái chỗ kiểu chiều cái xịt theo à sông theo bị cao theo giáo quật cả lo hàng lũ yêu sông sông trung hà lượng bạc mẹ ta cái chiều làng sông thùng rồi á chiều tập thùngแล้วcả lo nhông bút tén miến tén xoay tén cho tén khí tén cú tén chìm bồi thùng cả lo hàng yêu lượng bạc mẹ ta cái làng sông thùng nhá lẽ yêu sông trung hà lượng nhân sự kiện ở phát sinh xây chỉ lấy gon ổn định giá ham ăn to sắm xì chợ sinh sang yêu dịch chợ sinh sang最强最厉害嘅講啊，ổn nhá tapi kak gitu juga mau tuntas payo最強了ya itu mau tuntas ya jadi siap sinsang chiều lễ jadi mau kerja siang chiều dịch điểm nhiệt họ giúp phản ya ok có lẽ si sắm siap sinsang chiều lễ mau băng mau busy jika dia pengen chiều phản hết chọn cái phương pháp了ya chiều hay chọn gym aku puntur ya chọn yếu silin gym yếu kerja shit kerja chọn chim silin sang mà sang tiết yếu phản yếu nhiều thuần kiên tetap han thong han theo lượng bạc method yếu hệ thùng ya ok hijau tốt gitu mau tason hijau tốt ya gitu tidak setuju hijau tốt kalau lagi connector saya lab langsung jika honam dan sisang isu pomiang sinsang on pai kikin yet pai si thọ sinh nhật dòng sen chung 20 nhân pai to thì chit ni ha tu later sinsang tangani dan kin ha ya oke ya chuyện nhau ya cái xóa xịt keterangan cái xin hin ya cái piang như này jika cukup hati jika honam jan sisang jitin kaki met tuntas kai ket holai kaki met ho chiu lấy si tàu kỳ hàng đủ hàng tàu lượng bạc mét tụ 7 thùng léo hay hàng lượng bạc 3 bạc 6 cộng 7 thùng ký tiêu hay 7 phản này còn ký tiêu thuần kiến tụ một xí chín nào ya ok ya từ dưới lượng quật giáo quật chỉ kiến sau sen chỉ cả sinh sang xíu xíu họ léo chỉ cả một dạng chút đi cả chỉ cả lại phỏng vấn sinh sang về cái sự chút lại lượng quật giáo quật yêu trả thầm mai cái vấn đề anh đó lý hạ chỉ cả dạng chút đi sinh sang tụ xíu xíu đến cái kiểu就係做kiểu sinh sang chiều cái kiểu bàn kiểu năng kiểu bị các cái chiều quay cái phải hiện điều set tới muốn thi nhà cái phiền nhân còn chút ra hệ cho kiểu cái chín kiểu sang là bởi cô sang tiết chín thùng đó là cái còn chúng mình bởi bán rồi hướng tới cái cho kiểu hàng yêu lượng bạc mẹ tết như mẹ tí họ năn tiền nào ya ok bọn chị xin sang cả cái mẹ họ này ya ok ya kamsia ko beda sekali ya sambil jika kon jika sinsang siu sambil sekali komentar toto kamsia sekali komentar sekali ya kamsia toto je pun siu cikung ya kamsia toto jika ke jauh chin ha kalau apin aja iya jika apin yang penting ya sapu jika pasien ya jo lại siu lý liao còn nên cái xây trần dùng cắt ya ok lagi siu kan kali wah, ini dari Eva Denai. Eva Denai dia nanya Sinse kalau diundang ke Padang berapa biayanya Pak katanya. Nah, imun jika Sinsang siang hi Padang nggak toloi siang ya sikit waktu ini yang susah diatur ya. Jadi Sinse memberikan keterangan ya kita praktek di sini 1 minggu 3 hari Selasa, Rabu dan Kamis kita praktek ya. Kemudian hari lainnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Sinse meracik obat, membeli bahan-bahan obat, belanja bahan-bahan obat, kemudian membuat obat, meracik obat. Nah, jadi waktunya full ya. Nah, waktunya full. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis udah full juga pasiennya sampai ngantri. Ya sampai disusun minggu depan baru ada kosong ya. Sebenarnya sih Sinse sih pengen ya ke Padang kemana gitu untuk menolong yang di sana. Inilah lantaran masalah waktu lah nih ya, Eva dan Dana ya. Masalah waktu bukan apa ya, waktulah yang menjadi permasalahan ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau betul-betul ada waktu yang kosong baru kita konfirmasi lagi ya untuk Eva Dana ya. Oke. Di Padang
Ya mungkin ada barangkali ya di sana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang seprofesi ya, di sana yang urut, yang sinse di sana, ya mungkin di sana juga bisa membantu untuk kawan-kawan yang memerlukan bantuan di sana ya. Kita dukung juga semuanya kawan-kawan sinse-sinse atau tukang urut yang ada di Padang sana, ya selamat berkarya ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu sesama ya. Terima kasih untuk Eva Danai, ya terima kasih ya atas niat baiknya yang ingin mengundang sinse kita ke Padang ya. Oke, terima kasih ya. Oke ya,各位大家收看呀，这个看时間先生行少少等。Tôi chỉ là cái kiệu, hanya cái chọc kiệu ya. Cái chọc kiệu một thì kalau hang du lượng 100 meter siêu langsung siung chít theo tàu cái dao cuột siêu thùng xong liệu. Ya baik para penonton ya, sekarang kita masih menyaksikan sinse kita menangani pasien yang satu ini dari Jombang ya, pasien kita Bapak Husin. Nah keluhannya sekali lagi saya informasikan adalah kaki dari lutut sampai ke pinggang, kaki sebelah kiri kalau berjalan sejauh kurang lebih 200 meter udah langsung sangat sakit sekali. Ini udah ditangani oleh sinse terbaik yang ada di Cilegon sana, tapi tidak perubahan ya, ada beberapa sinse sana. Yang mudahan di Sinse Honamjan Kota Sambas bisa menuntaskan permasalahan yang diderita dikeluhkan oleh pasien kita kurang lebih 2 tahun katanya. Ya sudah beberapa sinse tangani akupuntur ya cuma belum tuntas. Ya mudahan kesini sekali tuntas ya sekali bisa dituntaskan oleh sinse dengan penanganan yang diberikan, metode-metode urut yang diberikan. Ya, metode urut yang diberikan yang pertama untuk melancarkan darah-darah yang menyumbat pada pembuluh darah supaya tidak terjadi penyumbatan. Kemudian juga memperbaiki posisi urat-urat yang salah urat. Ya mungkin ada urat yang bertimpa, tertarik, kemudian keseleo dan lain sebagainya akan dirapikan. Kemudian sendi-sendi tulang yang bergeser akan dikembalikan ke posisi yang baik. Sinse baru memberikan info. Nah, kata Sinse yang diurut saat ini darah kotornya full. Banyak sekali darah kotornya kata Sinse. Ya. Nah, itu pembuluh darah besar ya, penonton ya. Nah, aduh yang dimaksud di lokasi situ tadi. Nah, itu sakit sekali loh. Ya. Ya, Sinse mengatakan banyak sekali darah kotor di situ. Itu sudah menyumbat ke pembuluh darah besar kata Sinse. Nah, kalau full penuh itu udah menuju ke gejala stroke nanti. Cái kita Pak Meter đó. Cái phải si Pak Meter đó.
Hmm. Istilahnya nggak ada masalah, dia mau masalah, kayak masalah. Kayak masalah. Oh, bisa ya titik ya. Kita bisa titik di mana kita bisa nih, mana tahu mana ya. Ini dia ada mana? Itu dia thùng là titik nhưng mà về ra đấy, cái món thùng thì titik. Từ cái thùng thì dùng nào đấy? Từ thùng thì dùng nào? Từ cái thùng từ đấy dùng nào? Thằng nào mà công ty à? Phát cho đấy. Phát cho đó, để xem món gì nhỉ? Phản phản cái thùng thì phản chạm vào hàng. Từ thùng thì dùng nào? Từ dùng này từ thùng, phát cho đấy. Đây chỉ bằng thùng thì làm gì? Không chịu. Một cái thùng này. Mày đi nó ra nào vậy nào? Ra nào vậy nào? Mày là đấy. Người ta là gì mà hả? Mày cái này không, mua khơi sử dụng không đấy. Mua hàng bây giờ thì sẽ cả mình kiểu gì hàng chút thôi. Nói rồi sẽ hàng này. Nếu là cái thùng, nếu thùng nó còn rất là cái bộ phận thùng rất là nhiều tình cảm. Thùng như đây nhé, cái món này nhé, mấy cái hàng nào nhé, để như nhau coi á, nó sẽ được cái mắt là có được cái món thùng như vậy vậy. Nhưng còn nhớ là đi trước một thùng là đi xuống được, rất là cái thả cái này. Lý Bùi Chiên, chú cho sư phụ cái này, dạ, cảm ơn Lý Bùi Chiên. Ya, baik para penonton semuanya, ya masih terus kita saksikannya. Tadi permasalahan memang di kaki sebelah kiri yang ketika berjalan sejauh 200 meter langsung sakit dari lutut naik ke pinggang kaki sebelah kiri. Nah, sudah diurut tadi oleh Sensei, kemudian Sensei menangani kaki sebelah kanan, ya. Kata Sensei, permasalahan memang yang dirasakan oleh pasien adalah kaki kiri. Tapi kaki kanan adalah masalah besar juga katanya, bukan tidak masalah. Nah, di situ ditemukan banyak sekali ya di dalamnya darah kotor yang menyumbat di pembuluh darah kecil penuh semuanya sampai masuk ke pembuluh darah besar. Wow. Itu yang sangat banyak sekali darah kotor di betis, lekukan, di kaki sebelah kanan. Nah, kalau lama-lama dibiarkan, kata Sensei, makin lama makin nyumbat sampai penuh di pembuluh darah besar. Nah, akibatnya adalah menuju ke stroke ya. Nah, itu adalah masalah besar, bukan tidak masalah ya. Oke. Terkadang biasa kita hanya merasakan satu tempat yang sakit, kita mengira di tempat itu yang masalah, sementara di tempat lain yang tidak sakit, kita terkadang tidak sadar bahwa di tempat yang tidak sakit itu juga masalah ya. Ya, terkadang kita tidak merasakannya. Kalau udah di tangan Sensei, ya kita tidak bisa membohongi Sensei. Sensei udah pasti bisa mengetahui, mendapatkan, menemukan permasalahannya ya. Ya, walaupun tidak terasa sakit, tapi sekali udah ditangani, udah diperiksa, ya pasti udah ketahuan permasalahannya. Contohnya ini di kaki sebelah kanan katanya tidak masalah. Sekali diperiksa Sensei, waduh penuh di situ darah-darah kotornya. Itu bisa menuju ke gejala stroke nanti kalau lama-lama dibiarkan ya. Nah, sementara kaki kiri yang dirasakan. Iya, udah kesakitan sekali.
Nah, nah. Các bài thông không? Một. Nó mua phải ra. Ada. Itulah yang membedakan yang ada darah kotor menyumbat dengan tidak ya. Kalau darah kotor menyumbat sekali ditekan, wow, luar biasa sakitnya. Ya, sudah lancar. Nah, panggil mencer ya, ini mencer ya. Iya, Raymond hal lainnya. Dao cột kết kiêu rồi. Tôi thì iya. Iya. Tuần đó. Thầy bikin tuần nó hiện sẽ được hiện. Iya. Thầy bị sẽ theo kiểu năng anh em hết. Karena kiểu năng em hết. Iya. Itu darah kotor ya sobat. Nah, yang sebelah kiri dari pinggul sampai ke betis penuh. Tulangnya nggak ada masalah, hanya darah kotor. Kin Mbak Mbak ya, kin cak toh. Iya, cong. Iya, iya, iya. Ya itu dia para penonton, untuk di bagian belakang tulang belakangnya aman. Untuk pinggang kiri kanan darah kotor banyak yang menyumbat ya. Ya, kemudian juga di bagian pinggul sebelah kiri ya urat-uratnya tersumbat darah kotor dari pinggul sampai ke betis. Itu untuk kaki sebelah kiri. Kemudian betis kiri kanan penuh dengan darah kotor yang menyumbat. Nah, sekarang posisi dari pasien adalah terlentang. Nah, Shinsei menangani di bagian atas lutut, kaki sebelah kanan juga banyak darah kotor yang menyumbat di urut. Saat ini sakit sekali dirasakan oleh pasien. Ya. Kin tua ya dah. Lấy bệnh ra thời này lấy.
không bị làm gì không bị làm gì halo Ya, selesai ditangani. Sia xí bằng này đây như tân ta này như tân tập quay gì Oke, lihat yang pan cerita aja si gerak-gerak ke kosong mah. Nyakiok gerak ke je hai berangku-angku mah, siapa berkaku mah, cerita berpan mah, siu li. Siu li tu kian hitam ko bekas urut. Ini si jongko si ku yo kon fai mah, kon mah ya, siu li han yoไปyo ngangku atau siไปpang-pang tui-tui mo mah. Theo tim ya. Ya. Hah? Mau masalah ya? Tinggalkan di Cihang 2 meter dah. Ini tak saci tau kalau bayi tau jalan ya. Boy bensi. Ya, kan tes ya. Jika kan sangakan si tau bayi sim, si tau yang panen boy tetap bensi ya. Ya, baik kan. Baik jangan tahu jalan ya. Terus ya dah. Oke, Ali jam sisi tau mbak mak kaya. Mbak yo ngangku mai ha. Apa itu tuntas ya. Oke, kamsia. Sika gay Husin, thank you. Sampai sini live kita.